প্রেস মিট খাইমা কারণ খাই হব ন যে তিনি লাইক খাই 24 তারিখ তিনি ডিপুটি সিএম বা ইতাই তিনি ইএম দল এরিয়া যে ফলস এলিগেশন ইমানি বা সোশ্যাল মিডিয়াতে কাছে ফেক অ্যাকাউন্ট খাইয়ে সমর্থি প্রাসানি মুঙ্গই মানে সমর্থি প্রাসানি যে তিনি ডিপুটি সিএম সার অনিমেশ দেববর্মা বা তিনি ইএম দল এরিয়া আন্তাজি মানে মাজরা বেরে বরং যে সিত্রা কক সিমানো তে সিংহর প্রেস মিট মা খাইয়া Tabung nak tam nai. जों नायो जे समर्थि प्रसाद देबरमा जे ब तांयाव मा हायखागोन आं ब मा सानाय ताम निंदा जों टोटली जे तिनि टिटिए डिसि हापां बा तिनि एरिया वास अमनो खादो जाक बा तिनि खायक जाक ताम निंगाखाय आन्दाजि फल्स एलिगेशन बे अमा हायखाय बरमनो हयरानि खायमानि अम ब्लेखिन जाया ब मा सानाय मा सानायखौ जों मा हायखाय आसु दंला बिनि बागै जों कतर माने kaisa FIR खालायनाय FIR जों एबं बनो जों गाहाम खालाय बिन बागै जों आन्दोलन खायै बनो जों दते इमिडिएट खालाय बनो रमनांथों जों बनो जों जोंनि जे BS रमना जों कयनाय बा सिमुंब्लाय याफारनाय Tabu zote bini bagai tamo ya plena hazak tong. जों तासु जरते या प्लेन हाजो अमना जों FIR खायनाय थां दंगो बा FIR खालायनाय FIR खायम परे जों इमिडिएट एक्शन हाले नि जों अमनो जों रिक्वेस्ट खानाय जोंनि जे आउटपोस्ट बा जोंनि जे नियरेस्ट जोंनि पुलिस स्टेशन नि जे बिसिंतिनो जे जोंनि डिपुटी सीएम बा जोंनि EM दल एरिया न मा हायके जे माजारारि माने फल्स एलिगेशन नि माने अमो कासा तिप्रासा होयरानि से तिप्रासा न होयरानि खायमा अमो ब्लाइखनो जों दुखु नांगो जों बति जे जागा तिप्रासा तै तां अमो हायखाय ना अमो जोंनि दुख जों अमो ब्लाइखनो निंदा जानांगो जों माबा ब्लाइखनो जोंनि माने दुखंगो अमा हायके भबिष्यते आति तांकुन जिनि थानसान मारे बसबाय न अमा हायके न फल्स एलिगेशन सारबगै Sekarang wote bo aba hai fall allegation dok klaisa kha koksil chamung dok klaisa kha Facebook dok norok aboni simung blai bo yafar ka thana ba outpost dok amon kin norok busuk jorti saramang kha जों सिगांनिबो जे सिमुंब्लाय याफार मोटामोटी बरक प्रसेसिं सलि दङ बरनो जे इमिडिएट बागै रंनानि बागै बा बरनो माजारा सिलना बागै तामनि गम हायकाय फेक अकाउंट खुलगै जे फेसबुक अकाउंट ते हायके जे काछाते काछा माजरा बेरमान चिनि जे स्पेशली चिनि तिपुरा मथानो स्पेशली चिनि EM CM अम हायके जे फल्स एलिगेशन खिलाय माजरा बेरमानो अम हायके न जों जे बसकांगो जे जों सिमुंब्लाय जे याफार माने अमनो जे चिनि प्रोसेसिं थां दङ बरनो काहामपाय माने माजरा बा बरनो दति इमिडिएट एरेस्ट खाने बागै कालप्रिट जे अम हाय जे फेक अकाउंट जे साला थांनाय रं बागै Omo hai kino mas por omo hai kaisa Facebook YouTube je kuno jao kaisa kasai phai social media wa obo ni karon ta mong na omo karon mono chini je tiprasa je bubagaran je naharma je bubagaran chin je tiprasa je thansana bor subanyan nai omo no chin je naharma koyজন tiprasa to ngobo bo kaisa no te kumni dofai borok sabiri jaga omo hai chini against chini bubagaran against chini EM CM deputy CM chini je thansa ba joton against omo hai borok false allegation khiklai tom obong ni je khaine rok ni bong ni uklo ko sabo tong na hai ma tong sabo tong kobama ba sung je tabuk kobama chini je tipra mathani je opposite tong lai chung saimano state ruling party tong chini BJP IPT sarkar tei tong chini CPIM chai tong chini congress te kobama dal bidal political party tong hai pore sung je chini je main birodi ba chini je main je tipra mathan je opposition tong nai sung obon khago borong je ITCL ba bong je Facebook je account holder no hai fake khayo bokonor tam kobok nai bonobon je khai tong nai ro tam kobok nai je khai tong na bon koimo chini je মহারাজ বা চিনি যে যত লিডার সং যে নাহারমা বা নাহারমং ন মানে অম হাইকে অরাই পরাই তা খাইনা তাংথম যে যে जों ছাতসাই বা কুবই জিনিস যে খাইতংপ্রো লামা হিমতংপ্রো অম হাইকে তা খাইতন আং অমন কইম hangga baksa to bisas khana tong khna omor no Facebook ba YouTube ro nubui ro hangkai omo je tatal omoron bagai nang tabo hasten lukrong tam ko kjar nai omono koinai hasten lukrong no mo blakin tatal বা ফলস এলিগেশন যত lukrong na যত পাবলিক no saimano tamni kokhono chini जों रायखाय रok tongna om haisini EM মহারাজ যে নেতৃত্বে chini EM deputy CM যত যে লিডারস রক বড় কখনো om হাই ইয়াপ্রিউস ফেগলা tamni जों थानसा कासामनो प्लास जों om हाइनो हेल्प खालायो कासाते जों साहाय्य खालाय तंग थैथिनि लाखिनि एक्सिडेन्ट थिनि गोबां जिनिस दे फाइनान्शियली थनि गोबां मास खेत्रते जों कखनो om हाइके o लामाव थांला chini जे थानसा जे chini जे बबागारान जे नेतृत्वे जे खायथनो om हाइ कखनो उंगिया abon ang koimo kokono je false allegation bisesna thani
chini public amon koimon je false allegation ba gabang ma majara bet ni amon kokon tatani obos sungno engmatra amono buni dok khaba je sabili janai amono chini thamchana sabanya nayo amono chini je depression ore pore khaya nei manisi abon bagai am koinai chini public no amono je false allegation dijangno amono kokono বিশ্বাস তাখানে অমক totally false nok tabu sote affair ro kya তাছাড়া রাতে जों এফআইআর তাক মন করে जों এফআইআর খাইন থাঙ্গিন দङ जों এফআইআর খাইনাय এফআইআর ইমান করে जों সানাय চিনি যে অফিসার ইনচার্জ ন অমন সানাय যে ইমিডিয়েট অ্যাকশন হানাং থুন যে ফেসবুক হোল্ডার চিনি যে সমর্থি প্রাসান মুই normo tini bo jaga ni ngai press meet khlai tong जों म दिनि चिनि रामचंद्रगढ़ कन्स्टिट्युएन्सि नि ngai जों म हाइ प्रेस मिट मा खायका चिनि बखा सलि आंगै चिनि अरा दङ गोबांमा अरा एटेन्ड दङ चिनि मेन पार्टी नि चिनि प्रेसिडेन्ट बरमगना मलेन्द्र देबबर्मा वाइटिएफ नि दङ प्रेसिडेन्ट बरमगना इन्दि किशोर देबबर्मा ते दङ चिनि अरा ब्लक नि भाइस प्रेसिडेन्ट विकास देबबर्मा ते अरा दङ चिनि ब्लक सेक्रेटारि बरमगना सुशील देबबर्मा वाइटिएफ नि दङ चिनि वर्किं प्रेसिडेन्ट आसिगेट नि बिन्दु देबबर्मा ते अरा दङ चिनि वर्किं प्रेसिडेन्ट जैक्सन देबबर्मा ते अरा दङ चिनि भाइस प्रेसिडेन्ट आसिगेट नि रितेश देबबर्मा nin sini mung kisa ani sinumung YTF General Secretary mumung Dhananjay Debbbarma